बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी वॉच कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का सच्चा वाक़या भी सुना दीजिए। जब उन दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। पहले ने कहा, बिलाशिबा अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों का ही अमल कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊँगा। बेशक मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू अपने ज़िम्मा अपना और मेरा भी गुनाह ले ले और फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए। ज़ालिमों का यही बदला है। आखिरकार उसका बुराई की दावत देने वाले नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफनाए। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। फिर वो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास व दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ विलादत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे पैदा होने वाले लड़के की शादी पहले लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मर्तबा काबिल और उसकी बहन पैदा हुई और दूसरी मर्तबा हाबिल और उसकी बहन पैदा हुई। साबिका उसूल के मुताबिक काबिल की बहन का निकाह हाबिल से और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। इत्तफाकी तौर पर काबिल की बहन हाबिल की बहन की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा कि उसकी शादी हाबिल की बहन के बजाय खुद अपनी ही बहन से हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि अपनी बहन से हाबिल को निकाह करने दो, लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपनी ही बहन से खुद निकाह करने पर इसरार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह ताला की राह में बतौर नजराना कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। हाबिल बकरियाँ पालता था, उसने एक मोटी ताज़ी बकरी कुर्बान की और काबिल खेती बाड़ी करता था, उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला की राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा गई, जो उसकी कबूलियत की अलामत थी। काबिल की कुर्बानी जब कबूल ना हुई तो उसे गुस्सा आया और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। जब हाबिल कत्ल हो गए तो काबिल ने खुले आसमान के नीचे उसकी लाश रख दी, इसलिए कि उसे
دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔